प्रेज जीसस। तो एक बार फिर मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो आगे प्रोग्राम को शेयर भी कर रहे हैं और आगे जो है वो दूसरों को बता भी रहे हैं। इसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो पिछले संडे जो है वो मैं बताता चलूँ कि हमने जो है बड़ी डिटेल से जो है वो अथॉरिटी को जो है वो किया था हमने कवर, जिसमें जो क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ यू कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ जीसस। हालेलुया। तो हमने ये बात सीखी थी कि हम खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार जो है उसकी तरफ से हम कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको कैसे अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें हमने ये सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया और बताया कि ज़मीन का जो कुल इख्तियार है वो मुझे दिया गया है। तो ये बात जो है वो किसी इंसान की तरफ से नहीं, ये बात जो है ये किसी आलम की तरफ से नहीं, ये स्कॉलर या फिलोसफर की तरफ से नहीं, बल्कि ये बात जो है यीशु मसीह की तरफ से है। उसने ये कलाम किया और फरमाया कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार, थोड़ा सा नहीं, आधा नहीं, या परसेंटेज के हिसाब से नहीं, 30%, 60 गुना या 100 गुना, इस तरह नहीं, बल्कि कुल इख्तियार की बात की गई कि यीशु मसीह ने कहा कि सारे का सारा जो इख्तियार है, अथॉरिटी जो है वो कंप्लीट अथॉरिटी जो है वो मेरे पास है, मुझे दी गई है। हालेलुया। तो फिर हमने इसमें ये सीखा कि अथॉरिटी है क्या। तो जिसमें हमने ये सीखा था कि अथॉरिटी द राइट टू गिव ऑर्डर, के हम जब अथॉरिटी को देखते, इख्तियार को देखते हैं, तो इख्तियार का मतलब है कि आपके पास ऑर्डर देने का जो है वो राइट होता है, आप ऑर्डर दे सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि अथॉरिटी का यानी इख्तियार का मतलब जो है वो ये है कि आप अपने फैसले कर सकते हैं, ये डिसीजन मेकिंग पावर अथॉरिटी है। हालेलुया। और तीसरी बात हमने ये देखी पिछले संडे कि कंट्रोल, जब अथॉरिटी है तो जाहिर सी बात है कि आपका फिर कंट्रोल होता है और खुदा आपको पूरे तौर पर गलबा देता है, कंट्रोल देता है। अथॉरिटी का मतलब जो है वो कमांड भी है। और हमने ये देखा है कि यीशु मसीह ने जब डीमंस के खिलाफ, शैतान के खिलाफ इस अथॉरिटी को इस्तेमाल किया तो उसमें कमांड भी था, उसमें कंट्रोल भी था, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर भी थी, उसमें राइट टू गिव ऑर्डर भी था, वो ऑर्डर भी देते थे, कंट्रोल भी था, कमांड भी था। ये सारी चीज़ें जो थी, इवन जो जूइश लोग जो उसके मुखालफिन थे उन्होंने भी जो है इस बात को जो है वो पूरे तौर पर जो है एक्सेप्ट किया और बोला कि ये साहिब इख्तियार की तरह जो है वो कलाम देता है कि जैसे जिस जिस किसी के पास इख्तियार होता है, अथॉरिटी होती है। हालेलुया। इसके बाद हमने ये देखा कि पिछले संडे जो गौर कर रहे थे तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था और देखा था कि यीशु मसीह ने इस अथॉरिटी को, इस इख्तियार को सिर्फ अपने पास ही नहीं रखा, बल्कि इसको उसने शेयर किया है, दूसरों को दिया है, बांटा है। हालेलुया। और उसने ये इख्तियार मुझे और आपको भी दिया है और आज इस पे हम गौर करेंगे। हालेलुया। फिर हमने ये देखा था कि शेयरिंग जो है ये है क्या। तो शेयरिंग जो है ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब जॉब दिया था उसने बोला कि गो एंड प्रीच द गुड न्यूज टू द पुअर ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो खुदा की खुशखबरी का जो पैगाम है, यीशु मसीह की खुशखबरी का जो पैगाम है उसको लोगों तक पहुंचाना, ये हमने शेयर करना है। हालेलुया। फिर हमने इस पे गौर किया था कि अथॉरिटी जो है यीशु मसीह की, इसको आपने आगे शेयर जब करना है तो आगे शागिर्द बनाना है ताकि वो लोग आगे इस अथॉरिटी को जो है वो शेयर करें, इस इख्तियार को शेयर करें। हालेलुया। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है अंडरस्टैंडिंग द अथॉरिटी, अपने इख्तियार को अंडरस्टैंड करना। अगर आप अपने इख्तियार को अंडरस्टैंड नहीं करते
تو آپ اختیار کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو پورے طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل، کیونکہ آپ کی جو زبان ہے اس کے کنٹرول میں بہت کچھ ہے، آپ جو بولتے ہیں اس میں بہت کچھ چھپا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو پورے اتھارٹی جب استعمال کرنی ہے تو آپ کو پورے طور پہ اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ جب فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں الیکشن ہوئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ فلی طور پر اپنی جو اتھارٹی تھی بینگ اے پریزیڈنٹ میں بھی وہ پورے طور پر اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، اور جب انہوں نے اپیل کی لوگوں سے بولا، اور کتنا بڑا وہاں دعویٰ بولا گیا اور کتنا بڑا وہاں جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ تو چونکہ جو لوگ اپنی اتھارٹی کو ویلیو دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھ کر استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس طرح کے ڈیزاسٹر نہیں ہوتے۔ تو اس لیے جب ہم ببلیکل اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، مسیحیت میں آ کر مسیحی اتھارٹی کی بات کرتے ہیں، تو وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ خدا کے کلام کو، اس کے اختیار کو استعمال کرنا جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ اتھارٹی اختیار کے حوالے سے یا مطلب اس کی ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ آپ میرے پرانے سرمن میں جائیں تو وہاں پر ایک آپ کو سرمن ملے گا، دا سورڈ آف دا اسپرٹ، ہاللیلویا۔ تو اس میں نے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ سوڈ اپنے پاس رکھ لینے سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اس میں بڑے ماہر ہیں، چونکہ سوڈ خدا کے کلام کو کہا گیا ہے، تو خدا کا کلام اپنے ہاتھ میں پکڑ لینا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ آ گیا ہے، خدا کا کلام ہی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر سوتے ہیں بائبل کو تو ہمارے اوپر ڈیمنز اٹیک نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کا خیال ہے جی ہم نے اپنے گھر میں بائبل کو رکھا تو اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے اوپر اٹیک ہو سکے، لیکن اس نے بتایا ہے واضح طور پر کہ جب ہم اتھارٹی کی بات کرتے، سوڈ کی بات کی میں نے اس سرمن میں، تو میں نے بتایا ہے کہ اس کے لیے ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے کہ ہم سوڈ کو استعمال کیسے کریں، ورنہ آپ اپنا بھی نقصان کریں گے، کیونکہ یہ ڈبل ایج سوڈ ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ اس لیے اس تلوار کو چلانے کے لیے اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو چلانا کیسے ہے، اس کے داؤ پیچ جو ہیں وہ سیکھنا پڑتے ہیں۔ جب آپ دشمن پر وار کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کے سامنے بالکل بیگی بلی کی طرح نہیں بیٹھا کہ آپ مجھے مار، وہ بھی آگے ٹیکٹ استعمال کرتا ہے، وہ بھی آگے جو ہے داؤ پیچ استعمال کرتا ہے جیسے ریسلنگ میں ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بائبل میں یہ بھی آیا کہ ہماری کشتی خون و گوشت کی نہیں ہے، تو اس پر بھی ہم کس دن بات کریں گے۔ تو یہ ہے کہ جب ایسی باتیں ہیں تو پھر ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو ہم آج کل جو ہے وہ اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں، جیسے پچھلے سنڈے ہم نے اتھارٹی اوپر بات کی، اختیار کے اوپر جو ہے بات کی کہ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، ہاللیلویا، دی اتھارٹی ان ہیون اینڈ ارتھ، پوری کی پوری مکمل جو ہے وہ اس کے پاس ہے، ہاللیلویا۔ تو آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو اتھارٹی تھی یسوع مسیح نے شاگردوں کو دی، شاگردوں نے آگے استعمال کرنی ہے کہ but we need to understand the authority. Without understanding, how can you use it? Without understanding, how can you command the demons? The demons gonna said, آپ کون ہو؟ آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو یسوع مسیح کے نام پہ نکالنے کے لیے گئے بدرو ہیں، تو وہ جو بدرو تھی وہ ان کے اوپر چڑھی اور وہ ننگے بھاگے، تو پھر یہی حال ہوگا نا، پھر لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے مکمل طور پر اس اتھارٹی، اس اختیار کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہم استعمال کریں، ہاللیلویا۔ تو میں بھائی پرویز سے کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں سے 20 آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 17 ورس سے لے کے 20ویں آیت تک جو ہمارے سامنے پڑھیں گے۔ جی بھائی پرویز۔ جی بس خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے، اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ،
और तुमको हरगिज किसी चीज से जरूर ना पहुंचेगा, तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। खुदा उनके कलाम पर पढ़े और आमीन। हालेलुया, थैंक यू, दैट्स रियली वंडरफुल। यहाँ पर जो है वो हमने जो इस हवाला में देखा है कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये कहा कि आप जो क्या करें कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और उसकी सारी कुदरत पर जो है वो गालब आओ। हालेलुया। तो ये बड़ी जो है वो खास बात है। इस पर हम बाद में आते हैं, क्योंकि ये इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। गालब आना, सारी कुदरत पर, सांपों और बिच्छों पर, रूहों पर हमें इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। तो फिर पहले हम ये देखते हैं कि नामा बाब, लूका की इंजील उसका नामा बाब और उसकी पहली आयत जो है, इस पर पहले हम देखते हैं। हालेलुया। तो लेकिन फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, अथॉरिटी दी, कुदरत, अथॉरिटी। हालेलुया। पहले ये किया कि यीशु मसीह ने उन 12 शागिर्दों को बुलाया जो उसके करीब और चुने हुए 12 शागिर्द थे, वो उसके साथ साथ थे। और याद रखें कि ये मसलूब होने के बाद जो है वो इख्तियार जो है वो ट्रांसफर खुदावंद यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए किया है। हालेलुया। तो इनको बुलाया और उनको क्या दिया जी? बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। तो बख्शने की बात ये होती है कि बख्शीश जो है, ये लफ्ज है अरबी का शायद, और इसमें ये अनाम है या बख्शीश या खैरात देना, या बगैर किसी काम किए, उजरत के बगैर आपको मिल जाता है। ये आपने कुछ किया नहीं है, ये खुदा की बख्शिश है, ये आपको बख्शा गया है। शागिर्द इस काबिल नहीं थे कि उनको मिलता, लेकिन उनको बख्शा गया है। यह गौर करें कि खुदा ने उनको बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। हालेलुया। उनको बख्शीश दी, उनको दे दिया। हालेलुया। और उसके बाद उनको कहा कि बीमारियों को दूर करने की कुदरत भी दी। तो बीमारियों का बदरूहों के साथ लिंक है, बीमारियों का बदरूहों के साथ लिंक है। और बीमारियां जो है बाइबल में हमने देखा कि 2 तरह की होती हैं। मेजॉरिटी में जो बीमारियां हैं ये एक्चुअली बदरूहों की वजह से होती हैं, ये डेमोनिक फोर्सेस की वजह से होती हैं। लेकिन चंद बीमारियां जो हैं ये फिजिकल तौर पर भी होती हैं, फिजिकल बीमारियां भी होती हैं, और स्पिरिचुअल तौर पर भी इंसान बीमार होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बदरूहों पर इख्तियार बख्शा, बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा। यीशु मसीह ने यहाँ पर जो है शागिर्दों को भेजा है कि वो बीमारों पर हाथ रखें, बीमारियों को दूर करें। लोगों में से बदरूहों को, जब बदरूहें निकल जाती हैं तो बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। ये कह सकता है जी देखें, ये तो ये सिर्फ शागिर्दों के लिए ही ये बात जो है वो मतलब कही गई है। हालेलुया। और खुशखबरी है क्या? बेसिकली जो खुशखबरी देने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा। देखे 9वें बाब की 9वीं में लेकर, वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही नजदीक आन पहुंची है। खुदा की बादशाही की मनादी करें, बदरूहों को निकालें, इब्लीस पर इख्तियार रखें। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सिर्फ 12 को नहीं बल्कि और लोगों को शामिल करता है जो उसके डायरेक्ट जो है साथ रहने वाले शागिर्द नहीं थे, वो 12 में से नहीं थे। ये देखिए, फिर वो 70 जो है खुश होकर फिर आए। 70 लोग थे जिनको यीशु मसीह ने जो है वो मुकर्रर किया और उनको 2-2 करके भेजा कि वो गांव-गांव जाकर, जगह पे जगह जाकर खुदा की कलाम की खुशखबरी की मनादी करें और उनको तालीम दे, उनको बताएं कि खुदा की बादशाही जो है वो नजदीक आ गई है। हालेलुया।
تو ہمیں اسی اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا، جب تک ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہ جو 70 جو شاگرد تھے، جو 12 تھے، وہ اس اتھارٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے، وہ کبھی بھی یسوع مسیح کے پاس مڑ کر نہیں ہے ہو ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں، دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یسوع مسیح کے نام سے بدروہیں بھاگ رہی ہیں، ہمارے اختیار میں ہیں۔ لیکن یہ 70 جو تھے یہ آئے ہیں، دیکھیں وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے کیا ہے جی، تابع ہیں۔ تابع مین اختیار میں ہے۔ پریز دی لارڈ۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ بڑے خوش تھے، ان کو کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا انہوں نے کہ یہ ایسا ہو جائے گا کہ ابلیس کی جو قدرتیں ہیں، ابلیس کی جو قدرت ہے، ابلیس کی جو ڈیمنز ہیں یا جن جو ہیں یہ ہمارے تابع ہو جائیں گے، ہمارے اختیار میں ہوں گے، ہم اس کو کمانڈ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتھارٹی ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح ان کو اتھارٹی دی تو اختیار میں تھے۔ ہاللیلویہ۔ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، وداؤٹ اتھارٹی نیور گو آؤٹ۔ کنفرم یور اتھارٹی فرسٹ۔ کیونکہ بہت سارے میں خادم الدین کو دیکھتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی جو اتھارٹی ہے، وہ اختیار جو ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا، ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا، اور وہ دعائیں کرنے کے لیے باہر نکل پڑتے ہیں اور وہ نقصان اٹھاتے ہیں، وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، اور جس پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کا بھی نقصان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو شاگرد تھے، جو 70 تھے، یہ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس سے باتیں کرتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے خوش ہیں کہ تیرے نام سے۔ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے جی اتھارٹی کی؟ یہ ہماری اتھارٹی نہیں، میری اتھارٹی نہیں، آپ کی اتھارٹی نہیں، پر اتھارٹی کس کی ہے؟ انہوں نے کنفرم کیا کہ تیرے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ تیرے نام سے جو بدروہیں ہیں، یعنی ابلیس کے جو ایجنٹ ہیں، جو ڈیمنز ہیں، ابلیس کی قوتیں جو ہیں، وہ ہمارے تابع ہیں۔ پہلی بات کیا ہے جی؟ تیرے نام سے۔ ہاللیلویہ۔ یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ تیرے نام سے۔ جب وہ اپنے نام سے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ دیکھا، میں تجھے حکم دیتا ہوں، آپ نے لوگوں کو دعا کرتے سنا ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے نکل، میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ I command you in the name of Jesus. You can command in the name of Jesus, but not command in your name, not command in anybody else's name. Only the name of Jesus is the authority. When you said the name of Jesus, authority will apply. Hallelujah. Authority will apply. Like you can see any policeman, any country, when he wears the uniform, that's the name of the government. He actually authorized by the government who gave him the uniform. Hallelujah. When he is acting in authority, he is not using his authority. He is using the uniform authority. He is using the authority of the government whom he worked for. And the people obey. You know, the people obeyed. For example, red light اپنے گھر میں لگائی ہو، آپ نے اپنے کمرے میں ریڈ لائٹ لگا دیں تو کیمرہ جو ریڈ ہو جائے گا. But when you are actually out there driving, what does mean the red light? You cannot cut the red light. Why? The red light is represent the government. The government actually put the red light there not to cross this red light. If you cross the red light, you will be fined. You will be banned from driving. You know, there is consequences for that. So in the name of Jesus, when you said یسوع کے نام میں، تو یسوع مسیح کا اختیار اپلائی ہو جاتا ہے۔ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اور جب آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو بدروہیں تو پہلے کرتی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو انڈرسٹینڈ ہوا ہے کہ نہیں۔ آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ soon you said the name of Jesus, mean name of Jesus. Hallelujah. The authority has been applied on them. Hallelujah. وہ سنیں گے، اور یہ 70 کی گواہی سنیں گے، ایک بندہ نہیں، 2 بندے نہیں، 3 بندے نہیں، بلکہ 70 people was pointed. 70 people come back to Jesus. 70 لوگ یسوع مسیح کے پاس ہے، 70 نے گواہی دی اور کہا کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ جو بدروہیں ہیں وہ تیرے نام سے ہمارے تابع ہیں۔ ہاللیلویہ۔
کتنی بڑی اتھارٹی ہے، اور یہی ایک اتھارٹی ہے جس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اتھارٹی جو ہے بین ریپلیسڈ، یہ ذرا غور کرنا اس بات پہ، اتھارٹی جو ہے یہ ریپلیس ہو چکی ہے، یہ اتھارٹی جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے، یہ اتھارٹی جو ہے یہ ایکچولی ریپلیس ود دا میڈیسن. See, you strongly believe on paracetamol, all other painkiller rather than Jesus. یہ ریپلیسمنٹ ہوئی ہے. آج کل جو ہمارا بلیو ہے، آج کل جو ہمارا ایمان ہے، وہ میڈیسن پر زیادہ اور خدا پر کم ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو کچھ ایسے خادم الدین ہیں جو دعا کرتے ہیں بیمار اچھے نہیں ہوتے، دعا کرتے ہیں بدروئیں بھاگتی نہیں، دعا کرتے ہیں تو شیطان جو ہے اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا، اور وہ پھر یہ پریچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جی ایکچولی یہ ہے کچھ بھی نہیں، آپ ایسا کریں پیراسٹامول کھا لیں. تو جو خادم الدین ہیں وہ لوگوں کو اب میڈیسن جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ان کو بتانا شروع ہو گئے جی دعا بھی ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ دوائی بھی ضروری ہے. So they actually make the mixture of things. Prayer and medicine کو mix up کر دیا گیا ہے. They never go together. Hallelujah. Where the medicine not going to work, there is the time to use the authority of Jesus. Hallelujah. آپ کے سر میں اگر درد ہے تو why not use the authority and say in the name of Jesus I command you to leave my head, leave my brain, leave my body. Just use the authority and see what happens. Don't use your medicine, don't use your own authority, but authority of Jesus. Just believe it, believe in the name of Jesus. Hallelujah. تو نیچرلی جو ہے نیچرل لا ہمارے اندر قائم کر دیا گیا ہے، اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. اور پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ کیوں شفا پاتے تھے؟ نیچرلی ہم بلیو کرتے تھے کہ جب ہم دعا کریں گے یا خدا کا خادم دعا کرے گا تو ہمارے اندر ایک عجیب کام ہوگا، خداوند یسوع مسیح کی اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرے گی اور ہم شفا پائیں گے. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ شفا جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور ہم جو ہے میڈیسن پہ زیادہ جو ہے وہ تکیہ کرنا سیکھ چکے ہیں. ہاللیلویا. تو پہلی بات جو ہے وہ سیکھنے کی یہ ہم نے دیکھی کہ یہ ہماری اتھارٹی نہیں، یہ یسوع کی اتھارٹی ہے، اور یسوع کے نام سے بدروہیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے تابع ہیں. ہاللیلویا. کس کے تابع جی؟ ہم سب کے تابع ہیں. لوکا کی انجیل اس کے 4 باب نکالیں. لوکا کی انجیل 4 باب. پریز جیسس. ہاللیلویا. 4 باب کی ہم دیکھیں گے 31 سے 36 آیات تک. کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح سے اتھارٹی جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے تھے، کس طرح یہ کام ہوتا تھا اور ہم نے کس طرح کرنا ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام کس کے ساتھ تھا جی؟ اختیار کے ساتھ تھا. لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام جو وہ بولتا تھا اس میں اختیار پایا جاتا تھا. اب دیکھیں یسوع مسیح جو ہے وہ سیناگوگ میں جو کھڑا ہے گلیل میں اور تعلیم دے رہا ہے، اور وہاں لوگ جو تھے اس کی تعلیم سے حیران تھے کہ اس کے اندر اختیار ہے، اختیار کے ساتھ یہ تعلیم دیتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اختیار کے ساتھ تعلیم نہیں دے سکتے، کیونکہ بہت سارے خادم جو ہیں ان کو اس اختیار کو ایکسرسائز کرنا نہیں آتا، اس لیے ان کے اس میں وہ نہیں ہوتا. اب اگلی بات سنیں. لکھا ہے اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا. کہاں پر تھا جی؟ یہ کسی کے گھر میں نہیں، کسی کے ڈیرے میں نہیں، کسی ویرانے میں نہیں، کسی قبرستان میں نہیں، بلکہ یہ خدا کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، عبادت خانہ میں موجود ہے. اور اس میں کیا ناپاک دیو کی روح تھی. اس میں پاک جگہ میں ہم نے دیکھا جو کہ ہیکل ہے، جو کہ عبادت خانہ ہے جہاں خدا کے لوگ دعا کرتے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر یہ ناپاک روح جو ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے ایک شخص میں. اور اس میں
जो है नापाक देव की रूह थी, और वो बड़ी आवाज से चला उठा के आए यीशु नासी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तो हमें हलाक करने आया है। देखिए अंडरस्टैंडिंग, द डीमन अंडरस्टूड द अथॉरिटी ऑफ जीसस। जो बदरूहें हैं वो यीशु के इख्तियार को समझती हैं, उनको पता है कि इसके पास इख्तियार है कि हम हलाक हो सकती हैं, ये हमें इख्तियार करने का इख्तियार रखता है, ये हमें तबाह करने का, बर्बाद करने का, हलाक करने का इख्तियार रखता है। क्या वो इख्तियार हम नहीं रखते? क्या जब हम चर्चेस में दुआएं करती हैं या ऑनलाइन दुआएं करते हैं तो क्या देव की जो रूह है, नापाक रूह है, वो अब क्यों नहीं बोलती? वजह क्या है? क्यों नहीं बोलती रूहें? क्यों हम उनको रेकग्नाइज नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम राइट तरीके से अथॉरिटी को ना समझते हैं और ना ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अथॉरिटी जो है वो यीशु मसीह की है, उसको इख्तियार जो है उसने हमें दिया है, शागिर्दों को दिया है, ताकि उसको हम आगे जो है वो मल्टीप्लाई करें, इस इख्तियार को आगे बढ़ाएं और इब्लीस का मुकाबला करें। हालेलुया। और डट का मुकाबला करें। और ये मत सोचे कि हमारे चर्च में बड़ा सुकून है, वहां पर बहुत सारे लोग, शरारती लोग क्यों बैठे हैं। मेरे चर्च में ऐसे लोग थे जिनमें ऐसी रूहें थी और वो कई सालों से मेरे साथ काम कर रहे थे, लेकिन जो ही आइडेंटिफाई किया गया कि उनके अंदर शैतानी बदरूहें काम करती हैं तो वो चला उठे, वो अपने आप से बाहर हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि दे आर अंडर द अथॉरिटी ऑफ जीसस, और जीसस की अथॉरिटी जो है उन्हें हलाक कर सकती है। वो जानते हैं कि वो हलाकत के फर्जंद हैं और खुदा उनको नहीं छोड़ेगा। जैसे यहां पर हमने देखा कि ये रूह जो है ये चला उठी है, यीशु नासी हमें तुझसे क्या काम। जब यीशु का नाम लेकर आप अथॉरिटी इख्तियार के साथ इब्लीस को हुक्म देते हैं तो वो यीशु की अथॉरिटी को पहचानती हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटी को नहीं। मेरे पास अपनी कोई अथॉरिटी नहीं, मेरे पास यीशु की अथॉरिटी है। ये मुझे बिलीव करना है, ये मेरा ईमान होना चाहिए कि हमारी अपनी कोई अथॉरिटी नहीं, क्योंकि हम खून से खरीदे हुए हैं। हमारे अंदर खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार है, अथॉरिटी है, और इसको हमने इस्तेमाल करना है और यीशु के नाम से बदरूहों को हुक्म देना है। आगे देखिए कि क्या होता है। आगे लिखा है, मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है। वो बदरू क्या कहती है जी, मैं जानना तू कौन है। खुदा का कदूस है, क्या कहते जी, मैं तुझे जानती या जानता हूं कि आप कौन है, तो खुदा का जो है कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा चुप रह और इसमें से निकल जा। अब देखा इख्तियार कि यीशु ने उसे बोलने नहीं दिया, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो रॉन्ग वे में इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। हमें कोई अलाउ नहीं, यीशु मसीह ने देखें ये इख्तियार नहीं दिया कि आप उनके साथ गुफ्तगू करें, गुफ्तगू में जाएं, उनसे बातें करें, बल्कि यीशु मसीह ने उसको झिड़का है कि चुप रह, कोई नो कन्वर्सेशन है तो नो टॉक, पर निकल इसमें से। और वो निकल गई। हालेलुया। देखा इसमें बदरू उसे बीच में पटक कर बगैर जहर पहुंचाए उसमें से निकल गई। इख्तियार देखा कैसे इसको एक्सरसाइज किया गया है। हालेलुया। फिर हम ये देखते हैं और सब हैरान होकर आपस में कहने लगे ये कैसा कलाम है, क्योंकि वो इख्तियार कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म देता है और वो निकल जाती हैं, और गिरदोनवा में हर जगह उसकी धूम मच गई। देखो, लोगों ने इस बात का इकरार किया कि ये किस तरह का कलाम है, कि ये तो बड़ी अथॉरिटी के साथ, बड़े इख्तियार के साथ बदरूहों को, डीमंस को, शैतानी कूदों को, इसकी कुदरत को हुक्म देता है और इसका वो हुक्म मानती हैं, उसमें से निकल जाती हैं। हालेलुया। तो हमें ऐसा इख्तियार जो है वो दिया गया है। हालेलुया। और ये मत सोचें
कि अगर यीशु के होते हुए, यीशु मौजूद है हैकल में, इबादत खाना में, चर्च में, यीशु खुद वहां खड़ा है, अगर वहां बदरूग रिश्ता लोग मौजूद हो सकते हैं तो आज क्यों नहीं? तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि जिस चर्च में कैसे बदरूग रिश्ता लोग आ जाते हैं, जिस चर्च में आते हैं। ये मत सोचें कि हैकल में, चर्च में ये लोग दाखिल नहीं हो सकते, आते हैं, और हमें इसको अच्छे तरीके से जो है वो डील करना है। हालेलुया। फिर हम ये देखते हैं कि ये जो अथॉरिटी है खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सुपुर्द की है और हमें जो है वो सौंपी है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं 40 और 41 में, चौथे बाब की, लूका चौथा बाब, उसकी 40 और 41वीं आयत, इसको भी देखें। लिखा है, और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, यानी शाम का वक्त था, और सूरज से डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, तरह तरह की बीमारियों के मरीज से। ये पल्ले बांध ले और गौर करें इस पर, बोला करें, मेरे पीछे भी आप बोल सकते हैं, तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे। हालेलुया। और उन्हें उसके यानी यीशु के पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया, और बदरूहें भी चलाकर और हालेलुया ये कह करके तू खुदा का बेटा है बहुतों में से निकल गई, और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था, क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग बीमारियों में जो गिरफ्तार थे उनको यीशु के पास लाया गया, और जब यीशु ने उस बदरूह गिरफ्तार लोगों को झिड़का, बदरूहों को झिड़का, जब उनमें से निकल गई तो वो बीमारियों से शिफा पा गए, सबके सब। हालेलुया। तो बीमारियों की जड़ कौन है? बदरूहें। बीमार करने वाला कौन है? शैतान की कुदरतें। और ये जब तक आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, आप उसको मारेंगे कैसे? आपके पास इख्तियार तो है, लेकिन अपने दुश्मन को भी तो पहचाने। ये टू वे वर्क है। हालेलुया। हमने अपने दुश्मन को भी पहचानना है और अपनी अथॉरिटी इख्तियार को भी पहचानना है, और अपने दुश्मन पर जो है वो अटैक जो है वो सही वक्त पर करना चाहिए। हालेलुया। और जब वो आपके पास आ जाते हैं, जब आपके नजदीक हैं, तो आप यीशु की अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। Soon you said in the name of Jesus, जब भी आपने बोला कि मैं यीशु के इख्तियार से, यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं कि इसमें से निकल, और वो निकल जाएगी, और बीमार जो है वो अच्छे हो जाएंगे। और इसलिए हमें इसको बिल्कुल जो है वो अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। हालेलुया। और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज जीसस। क्योंकि खुदा जो है वो इस बात में हमें जो है वो सिखाना चाहता है कि हम जो है इख्तियार के साथ जो है वो इसको निकालेंगे। When you are saying, then I am saying in the name of Jesus, you are saying I am the authority of Jesus. हालेलुया। जब आप ये कह रहे होते हैं जी मैं तुम्हें यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, तो अंडरस्टैंडिंग हमारी क्या होनी चाहिए कि आई एम द अथॉरिटी ऑफ जीसस, कि यीशु ने मुझे भेजा है, यीशु ने मुझे भेजा है। नाउ आई एम द अथॉरिटी। व्हेन यू सेड इन द नेम ऑफ जीसस, जब आप कहें कि मैं यीशु मसीह के नाम से तुझे हुक्म देता हूं, व्हाट दिस मीन, आप अपने अंदर अंडरस्टैंड करें कि मैं यीशु मसीह की अथॉरिटी हूं यीशु की तरफ से, और बदरूहें, बीमारियां, सब कुछ है वो यीशु के नाम से भाग जाती हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से भाग जाती हैं। तो आज हम इस बात को एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर जो है इस बात की एक्सरसाइज करें।
آج جو لوگ بیمار ہیں، جن کے سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، بدن میں درد ہے، کمر میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، یا کسی بھی بدن کے حصے میں درد ہے، اگر آپ کو کینسر ہے، اگر آپ کی کوئی بھی بیماری ہے، اگر آپ کو لنگز میں پرابلم ہے، اگر آپ کو کڈنی میں پرابلم ہے، اگر آپ کو لیور کی پرابلم ہے، کہیں پر بھی پرابلم ہے، اگر آپ چائلڈ لیس ہیں، اگر آپ کے بچے پیدا نہیں ہوتے، آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرابلم ہے، تو آج ہم اختیار کے ساتھ اس اتھارٹی کو جو ہے ایکسرسائز کریں گے. ہاللیلویہ. تو آئیے ہم اپنے سر خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہیں اور خداوند کے سامنے اقرار کریں گے کہ خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے. انڈرسٹینڈنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. آج ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آئی ایم دی اتھارٹی آف جیزس. ہاللیلویہ. یسوع نے مجھے بھیجا. ہر مسیحی جو ہے وہ یسوع کی اتھارٹی ہے، اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اسے استعمال کریں. ہاللیلویہ. اور شیطان سے کہیں کہ میں تجھے یسوع المسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں یا حکم دیتی ہوں، میرے بدن کو چھوڑ، میرے بدن میں سے نکل. ہاللیلویہ. ڈرین آؤٹ فرام مائی باڈی. ہاللیلویہ. ان دا نیم آف جیزس. ہاللیلویہ. تو آئیے ہم خداوند اپنے خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور تھوڑا وقت ہم دعا میں گزاریں گے. ہاللیلویہ. اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے اس دعا میں شامل ہوں. اپنے آپ کو ہاللیلویہ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کریں، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں اور اس بات کی ایکسرسائز کریں گے. ہاللیلویہ. پریز جیسس. پریز جیسس. ہاللیلویہ. 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 پریز جیسس. پریز. ہاللیلویہ. اگر آپ دعا میں ڈر جاتے ہیں، اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سویا ہوا ہے، اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کی ٹانگ کو کسی نے پل کیا ہے، کھینچا ہے، اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کپڑا کسی نے کھینچا ہے سوتے ہوئے، تو پلیز اس بات کو سمجھیں کہ آپ کسی بدرو کے سایہ میں ہیں. ہاللیلویہ. میں یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں I am the authority. I am the authority in the name of Jesus. ہاللیلویہ. یسوع نے مجھے مقرر کیا ہے اور اس نے کہا ہے جاؤ اور سامپور بچوں کو کچلو اور اس کی ساری قوت اور قدرت پر غالب آؤ. ہاللیلویہ. ہم یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے اکٹھے ہیں. ہاللیلویہ. پریز جیسس. جہاں پر بھی آپ کو پرابلم ہے، اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ مسیح ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ خداوند یسوع مسیح میری خاطر صلیب پر ہوا، میری خاطر اس نے دکھ اٹھایا، میری خاطر اس نے خون صلیب پر بہا دیا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. تو پھر ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی اس اتھارٹی کو، اپنے ایمان کو ایکسرسائز کریں. ہاللیلویہ. او انتابا یالارا سوکو کولورو سیکا. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. There is a power. In the blood of Jesus. There is a power. In the blood of Jesus. There is a power. In the blood of Jesus. Hallelujah. There is a healing. In the blood of Jesus. There is a healing. In the blood of Jesus. Hallelujah. There is a healing in the blood of Jesus. There is a healing in the blood of Jesus. Hallelujah. There is a forgiveness in the blood of Jesus. Hallelujah. There is a forgiveness in the blood of Jesus. Lord, we thank you that you have made me the authority. خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے، اور اختیار کے ساتھ ہے خداوند میں ہی تیرا اختیار ہوں. ہاللیلویہ. خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں. ہاللیلویہ. اور میں یسوع کے نام میں خداوند ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہیں. او ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں اپنے سر پر ایسے ہاتھ رکھیں، یسوع المسیح کے نام سے بلیو کریں، اپنے سر پر ہاتھ رکھیں یسوع کے نام میں. جو بھی آپ کی پرابلم ہے یسوع کے سامنے رکھیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھیں، یسوع کے سامنے رکھیں یسوع المسیح کے نام سے. ہاللیلویہ. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise. Praise. Hallelujah. Oh, یسوع کے نام میں، یسوع کے نام میں. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. I command in the name of Jesus. جو ہمیں جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ زوم میں ہیں، اے یسوع ہم ان کو تیری حضوری میں لاتے ہیں. میں یسوع کے نام میں اختیار کے ساتھ قدرت کو ٹرانسفر کرتا ہوں. یسوع کے نام میں اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہوں. ہاللیلویہ. فلش آؤٹ. Be flushed out. Be flushed out. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah.
flush out in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में छोड़ जब मेरे साथ कहें, छोड़ मेरे बदन को, छोड़ मेरे बदन को, छोड़ मेरे बदन को, यीशु के नाम में। जिस चीज ने भी आपको जकड़ा हुआ है, दर्द ने, बीमारी ने या इब्लीसी कुव्वत ने, यीशु के नाम से उसे हुक्म दे, मेरे साथ मुत्तफिक हो और बोले छोड़ मुझे, यीशु के नाम में छोड़, यीशु के नाम में छोड़। हालेलुया। There is a power in the name of Jesus. There is a power in the name of Jesus. There is authority in the name of Jesus. Hallelujah. I am the authority. Believe this, that I am the authority, कि मैं इख्तियार हूं यीशु का। मैं हुक्म देता हूं यीशु के नाम में छोड़ मेरे बदन को। हालेलुया। Indaba yalara soko koloro shika. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise. Hallelujah. खुदावंद नो यो देख दे रहे आराम नल मेरी जान। खुदावंद नो यो देख दे रहे आराम नल मेरी जान। के ओस तो मेरी है उम्मीद, दो मेरी है चट्टान। के ओस तो मेरी है उम्मीद, ओ मेरी है चट्टान। ओ मेरी जान दा केला है, ओ मेरी जान दा केला है। नजात बनगा, नजात बनगा। सो मैं दे अपनी जगह दो ना गदी डलांगा। सो मैं दे अपनी जगह दो ना गदी डलांगा। खुदावंद नो यो देख दे रहे आराम नल मेरी जान। खुदा दी मेरी है न जान, खुदा दी मेरी है न जान। है उसकी मेरी शान, है उसकी मेरी शान। खुदावंद मेरी बना है जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद मेरी बना है जोर मेरे दी चट्टान। खुदावंद नो यो डीक दी रहे आराम नल मेरी जान। आसो देऊ तेरा गोसाब, आसो देऊ तेरा गोसाब। अयो मतो सदा, अयो मतो सदा। झुकाओ यो दे आगे दिल के ओ है खुदा। झुकाओ यो दे आगे दिल के ओ है खुदा। खुदावंद नो यो डीक दी रहे आराम नल मेरी जान। के ओस तो मेरी है उम्मीद, मेरी है चट्टान। हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इंदालारा जोंदो बोयो लोरोसा। हालेलुया 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 हालेलुया।
ओ यस हालेलुया हालेलुया। जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ प्लीज की हर किस्म की कुवत को कि वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। सारी बीमारियां यीशु के नाम में जाती रही। हालेलुया। ताकि इब्लीस की सारी कुवतें यीशु के नाम में चली जाएं। हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज हालेलुया। हम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो कोरोना वायरस की जद में है। मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूं इस कोरोना वायरस को कि छोड़ इन बदनों को यीशु के नाम में, ताकि लोग मुकम्मल शिफा पाए। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में खुदा हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हम्द, तेरी सिताइश करते हैं। हालेलुया। और पास्टर एजाज लाही के लिए भी दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदा उसको भी मुकम्मल तौर पर शिफा दे यीशु के नाम में। हालेलुया। सारी गले की खराबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। ताकि तेरा बंदा मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। हालेलुया। अरे खुदा हम इस शिफा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा इस इख्तियार के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी बातों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तू हमारी जिंदगी में करता है। अरे खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी हम्द करते हैं। जलाल के बादशाह, तू हमेशा हमारे साथ साथ रहता है, तू हमेशा हमारी गाइड है, तू हमेशा हमारे साथ चलता है। और खुदा मैं हम लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो चाइल्डलेस हैं, जिनके बेबी नहीं होते। मैं यीशु मसीह के नाम से खुदा उनको भी तेरी हुजूरी में रखता हूँ। यीशु के नाम में इस बैरनपन की रूह को, बांझपन की रूह को मैं यीशु के नाम में हुक्म देता हूँ कि छोड़ इसके बदन को। हालेलुया। छोड़ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ताकि खुदा तेरे बच्चे शिफा पाए। हालेलुया। ताकि तू खुदा उनकी गोद में खुदा फल जो है उन्होंने उनसे दिया है उसको हरा कर यीशु के नाम में। हालेलुया। सूखा फल जो है वो हरा हो जाए। हालेलुया। यीशु के नाम में खुदा इस दरख्त में फल लगे यीशु के नाम में। सारे के सारा जो बांझपन है यीशु के नाम में जाता रहे। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। Yes, start now. It's going to begin in the name of Jesus. Hallelujah. The process is going to begin in your life. Process is going to begin in your life. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Just believe you are the authority. Use the authority. You are the authority. God has given you the authority. Hallelujah. Just bind the demonic forces in the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुल जाएं। यीशु के नाम में बरकत खुल जाए। हालेलुया। बंद दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र होते ही तारीफ हो बरे की तारीफ हो। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज जीसस। आखिर में मैं आप सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो दुआ में भी शामिल थे। और ये मत सोचें कि आप बाद में दुआ देख रहे हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। खुदा बिल्कुल इसी कुदरत से आपसे छुएगा, आपको छुएगा और आपको बरकत देगा। आप ज़रूर जो है इस दुआ में शामिल हुआ करें, दूसरों को भी शेयर करें। हालेलुया। और इस प्रोग्राम को भी आगे शेयर किया करें ताकि ये बरकत जो है दूसरों के साथ बांटी जा सके। हालेलुया। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप जो है वो वॉइस मैसेज भेजा करें, ताकि उसमें डिटेल भी भेजा करें कि आपको किस बात के लिए जो है क्लियरली मुझे बताया करें कि दुआ की ज़रूरत है। मैं आपके साथ मिलकर दुआ भी करूंगा और खुदावंद आपको बरकत भी देगा। अगर आपके पास गवाही है तो आप ज़रूर अगले संडे के लिए तैयार रहिएगा, मुझे मैसेज भेजें। आप अपनी गवाही जो है वो इस प्लेटफॉर्म से शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको खुदा ने जो है वो बरकत दी है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। अगले संडे को फिर जो है 5 बजे यूके टाइम के मुताबिक, 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। और खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। खुदावंद हमेशा आपको खुश रखे। आमीन।